نماز جنازہ پڑھاؤ پھر اس کو دفناؤ. مولا تیرا حکم ہے میں مانوں گا، لیکن سمجھ نہیں آئی. تو اللہ نے کہا موسیٰ اس نے ایک دفعہ تورات کھولی تھی، میرے محبوب کا نام آیا، اس نے اس کو چوما تھا. سبحان اللہ. ارے بابا ہم نام چومتے تھے، بولتے شرک و بدعت. اور موسیٰ علیہ السلام کے نے چوما تو بولا اللہ بولتا ہے اس کو غسل دو، عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، کافور لگاؤ، اس کو دفناؤ. میں نے اس کو بخش دیا. 70,000 حوریں یا کتنی میں نے اس کے نکاح میں دے دی. سبحان اللہ. 70,000 یہ مجھے یاد نہیں ہے، 70 یا 70,000. 70,000 کو دے سکتا ہوں، اس کے لیے کیا ہے. تو میں نے اس کے نکاح میں دے دی، ٹھیک ہے نا. 70,000 نکاح میں دے دیے. تو میں نے اس کو بخش بھی دیا، ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کہا سبحان اللہ، گارنٹی تو نہیں ہے قبول ہوا. ہم نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ قبول نہیں ہوا، لیکن اچھا جو اللہ سے اچھی امید ہے قبول ہو گیا. لیکن ہم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم قبول ہی قبول ہے. سبحان اللہ. اس کو اللہ نہ ہی نہیں کرتا. اور دیکھو باقی کون رہے گا؟ بقا کس کی ہے؟ اللہ کی. فنا کس کا ہے؟ ہماری فنا ہے. لیکن دروشی پڑھنے والے کی بقا بھی ہے اور فنا بھی ہے. سبحان اللہ. کیا دروشی پڑھنے والا بقا بھی ہے اور فنا بھی ہے. وہ کس طرح کہ جب کوئی نہ تھا تو اللہ درود پڑھتا تھا. سبحان اللہ. اللہ درود پڑھتا تھا نا. کوئی نہ تھا، جب کوئی نہ ہوگا تو کون درود پڑھے گا؟ اللہ درود پڑھے گا نا. پھر اس وقت جب سورہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو کوئی اللہ خود ہی کہے گا کوئی ہے میں ہوں، کوئی ہے میں ہوں، کوئی ہے میں ہوں. لیکن اس میں درود تو نہیں بن گا نا. کیا تو جو درود پڑے گا اس کی بھی بقا ہے. اس کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی. بارش شریعت میں لکھا ہے کہ جو ہر وقت درود پڑھنے میں مستغرق رہے گا اس کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی. اس کی قبر سے خوشبو آئے گی. دلائل الخیرات کے مؤلف تھے، ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی، اور جب ان کی قبر کھلی تو ان کا جسم مبارک ویسا کا ہی ویسے تھا. سبحان اللہ. دیکھو علامہ اقبال نے 1 کروڑ درود بھیجے. کتنے؟ 1 کروڑ. 1 کروڑ. ارے تم لوگ بھی نیت تو کر لو، ہم 1 کروڑ پڑھیں گے. نیت کر لو. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. نیت ہے ہماری. ہم نے 10 پڑھا، 10,000 ہی پڑھا. موت آ گئی. اللہ تو مہلت دیتا تو پڑھتے نا. تو نے مہلت ہی نہیں دی. اب تو نے مہلت نہیں دی. ہم نے تو ارادہ کیا تھا، محفل میں کیا تھا، سب لوگوں کے سامنے کیا تھا. تو مہلت دیتے تو ہم پڑھتے. اب تو نے مہلت نہیں دی نا تو اب ہم نہیں پڑھ سکتے. سمجھے نا. ویسے تو آج میرا موضوع تھا انگوٹھا چومنے کا مسئلہ، ٹھیک ہے نا. اب وہ بات زیادہ اتنی لمبی ہو گئی کہ انگوٹھا چومنے کا مسئلہ ابھی میں پروف کے ساتھ دیتا، لیکن اب ٹائم نہیں ہے. تو بات سنو. پرانے زمانے میں خط آتے تھے نا، 3 4 مہینے نہیں آتے تھے. باہر بچہ ہے، خط آیا تو ماں نے کیا کیا؟ خط تو کھولا ہی نہیں، پہلے چوما. کیا خط آ گیا، بیٹے کا خط آ گیا، اور اس کو پڑھا، عطر لگایا، سنبھال رکھا. پھر تھوڑے دن بعد پڑھتی رہی، فریم میں اس کی فوٹو ہے تو اس کو چومتی رہی. ارے بھائی ہم ان کا انگوٹھا کیوں چومتے ہیں؟ کہ ہمیں ان سے محبت ہے. سبحان اللہ. ہمیں ان سے محبت ہے، اس لیے ہم انگوٹھا چومتے ہیں. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे, तो हजरत बिलाल अजान दे रहे थे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे गौसिया, या गौसिया, अंजुमन गुलजार मदीना जिंदाबाद। थोड़ा तस्वीर ले लेंगे, ये भी तो अच्छी तरह करेंगे। नया महीना शुरू हो रहा है, रजब, सुभान अल्लाह, गरीब नवाज, सुभान मेराज शरीफ, सुभान तस्वीर अल्लाह। जरा सा बैठ जाओ, ठीक है ना। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अजान दे रहे थे, तो जब कहा मोहम्मद याद कर लो, तो उन्होंने कहा अंगूठे को चुमा, सल्लल्लाहु अलैहि का या मोहम्मद का, क्या कहा, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। दूसरी जगह जब कहा मोहम्मद, तो कहा कुर्रतु ऐनी बेका या सैयदी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप हमारी आंखों की ठंडक है। क्या कहा, या रसूलल्लाह आप हमारी आंखों की ठंडक है, ठीक है, आप हमारी आंखों की ठंडक है। तो जब अजान खत्म हो गई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो मेरे दोस्त की तरह करेगा, अल्लाह उसके छोटे बड़े गुनाह सब माफ कर देगा, मेरे छोटे बड़े गुनाह माफ कर देगा, और कभी उसकी आंखें नहीं दुखेंगी, वो कभी अंधा नाबीना नहीं होगा, और क़यामत के दिन मैं उसको पीछे पीछे जन्नत में ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। और ये बड़े बड़े मुहद्दिसों ने इसको कंफर्म किया, अभी टाइम नहीं किताब दिखाऊं और सब बताऊं, ठीक है ना। तो आज से अंगूठा चुनना सुभान अल्लाह। कोई मेरी वालदा कहती है कि मैं मक्का में थी तो मैंने अंगूठा चूमा, तो घर भी आके बोला क्या इसमें से दूध आता है जो तुम पीते हो? अरे दूध क्या आता है, इसमें से तो शहद आता है। सुभान अल्लाह। इसमें से शहद आता है, दूध थोड़ी आता है, इसमें तो शहद आता है। तो फिर मेरी वालदा तो बड़ी आशिक रसूल थी, चूमती थी ना अंगूठा, समझे ना। मेरी वाइफ भी हमेशा से अंगूठा चूमती थी। सुभान अल्लाह। मेरी वाइफ को ऐसी बीमारी हुई कि जो पाकिस्तान में नहीं है, जॉइंट सेल अर्थराइटिस, अल्लाह, उसमें आंखें खत्म हो जाती हैं, आंखें खत्म हो जाती हैं। आंखें वाले डॉक्टर के पास गई, तुम्हारी आंखें सही है,